Мама. Ай, Привет. привет. Надо было говорить не привет. Чего? Это мой? Мой? What? Ты не мой Говори. парень, нет? Чего? Чего? Ладно. Enggak sih. Oh, ничего себе. Sekarang sih ngomong kali. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. You sexy girl. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал про Partena. Tuh! Ya, keren banget ya sih? Ya, hari ini kita bersama... Ya, hari ini kita bersama Dustin, kedatangan tamu. Ya tadi kan gue udah belajar ya. Iya, ada bahasa Rusia. Udah belajar bahasa Rusia. Gue ready untuk ketemu dengan mereka ini. Oh gitu? Ah, Jadi kita langsung aja ketemu kali ya? langsung kita eksekusi. Oke, langsung kita eksekusi. Boom! Bro, what's up bro? You're my son from the here. No speak. Английский. Чего? What? А что это? Классный Ну, ком. давай говори по-русски. А что так сразу нельзя было? Вот-вот. Классный Вот, ком на Подожди, заднем плане. подожди, мой друг хотел бы познакомиться с русскими. Давай вы учите его. Вот, мы русские, мы не будем переключать, и вы не переключайтесь. Давай. А. Окей. What's up? Меня зовут Дима. Да, Yes. намanya. А как тебя зовут? Дима. Дима, namanya Дима. Очень приятно. Очень приятно. Очень А приятно. тебя как? А его как? Мне зовут Дастин Дифани. Dustin. Дастин. Да, Yes. yes. I mean. А имя Дима. А имя Анастасия. Anastasia. Анастасия, questo pesticida. Не, ну мы поняли. Yes, очень приятно. Окей, нам тоже. О, классно. Mereka juga. La Puerta Pon ke Rica India Canary. What? I mean. Он сказал, что сколько тебе лет? Да. Сколько тебе лет? 27, 18. Aha, ini umurnya 27, ini 18. Meni 2 sapiet. О, Hey girl, you are single? Что еще говорят с этого? Ayo. А, возьмешь его замуж. Вы же Дима. Можно подписаться на ТВ Instagram? Можно... Инстаграм. Ты не переживай, нормально скинет сейчас. Да. Давай. Yes, I mean. You're speaking... You're speaking Paraguay. 24. О, нифига, у тебя даже галочка есть. Да! Yeah. Нифига ты. Дима, галочка может быть у людей. 250 тысяч подписчиков у него. Смотри. Спасибо. Cool. Найс. Скидывай ты ему, он тебе подписчиков накидает. Ты такой. Скинь. Я бы скинул, скиньте Да мой. я подписалась на него. Подожди, он спрашивает вас. Давай. Это твой парень? Это твой Нет, парень? друг. Bukan. Oh, Teman. teman. Он переживал за тебя. Замуж хотел. Как тебе зовут? Кого? Ю. Не меня, Дима, не меня. Привет. Siapa lagi? Halo kak, gimana? Mana сейчас? Он сказал ты где? Тебе где я живу? Да. В России. Город. Он сказал где, какой город? Пермь.
Oh, Metodiska. Это близко. Сколько тебе лет? Мне 20. Wes. Iya tinggal gitu. Ini прям капец как Tiakna, Ты одна спрашивала. Пачабельцес, Paren. Нет, нету. No. Oke. Kamu besok bulan besok enggak? Kamu bulan besok puasa? Насвой музыки, подожди. Вот. Как дела моя любимая? Как дела моя любимая? А? Все cool, все окей. Oke. Ketemu lagi anjing. Yuk. This your chili girl. Capek ya. Hey, Kita mau psikopat loh, Kak. iya ini ngeri gue dah. Hi. How are you? Nice to meet you too. Happy nice day. Iya. Kita mas. Tadi Mas. Serem nih. Ini serem sih. Hi. Hi. How are you? Are you Russian? Russian. Yeah. Nice to meet you. Halo amigos. No. Он хотят говорить по-русски. Вот. А, Вот. мылиться. Вот. Красот. Ну, нормально. BTW, you make scarlet whitening. Ну, я хотел познакомиться с моим другом, который хотел говорить по-русски. А можно познакомиться с тобой? А ты сможешь учить его по-русски? Ну, наверное. No, oke. Ну, Uci, kakak ngomong pakai bahasa Rusia. Oh, Oke. kenapa bahunya bentol? Coba Itu sulit ya. Kalau pertanyaan itu nggak ada sopan. Nanti di skip. Oh. Kakak Ci biasa. Kakak siapa? Nyampe kan? Как меня зовут? Dah. Aduh, susah banget gimana. Лада. Hah? Lada. Lada. Oh, sayur lodo. Bukan. Lada brand Mashina. Ну, типа да, Nah, типа да. jadi mobil di Rusia tuh ada namanya Lada, Kak. Brand asli Rusia. Lada. Da. Kacip dia lihat. Сколько тебе лет? 17. Smart. Yes, I mean. Yes. Emang ngerti? Sure. Enggak. Apakah kamu sudah punya pacar? Cibias Paren. UCBS Paren? Нет. Enggak punya. Oh iya. Можно познакомиться? Можно. Mosna. Oh, Boleh artinya. boleh. Apa Oh. artinya? Lama sekali Anda. Как дела моя любимая? Хорошо. Nah, ini langsung tersentuh loh nih. Oh, apa? Harasyo, baik gitu. Oke. А как у тебя дела? Aha. Ditanya loh, Kak, apa kabarnya? Oh, yes, I'm sure and mana seharusnya? Хорошо. Nih, your gelang. Gelang. Lu punya gelang konser. Вот, ему нравится вот это именно. Вот. Вот это? Да, как называется по-русски? Давай учи. Да, как называется? Браслет. Oh, bracelet. Is the Откуда вы? Ditanya dari mana asalnya? Indonesian. Indonesia. Индонезия? Iya. Yes. Tis nice Indonesia. Oh, this nice Indonesia. Yes. Oh. Можно подписаться на твой Instagram? Конечно, можно. Harusnya. On populer nih. Oh, kasih lu Instagramnya, Kak. Baik kali. Bu, cari sekarang, cari. А ты школьница или студентка? Студентка. Студентка. А ты какой город живешь? Ижевск. Блин, это я не знаю, это какой город где. Это близко Москва? Один день ехать до Москвы. Окей. Your Instagram? Yes. Oh.
I follow you apa? Я буду тебе подписаться. Я papi. Я papi Чабиана. Он сказал подписан на тебе. Хорошо. 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 Oke. Papi Sainova. Sinova bukan Innova. Jangan kijang Innova. Wow, di fallback. Keren sekali. Semoga bisa jadi pertemanan dan Очень приятно. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Apa mau nanya apa lagi? Di sana minyak naik juga nggak? Lagi naik. Pertanyaannya Kak susah banget Kak. Dikit-dikit. Bertanya dong. Masla Vishe Sena. Маслович на сена. Окей, susah. Он сказал, он спрашивает то, что масло это выше цена. Ну, дорогая или нет? Да. А сколько за рублей? О, 200. 200 рублей за 100. Одну. 1 liter. Itu Пачка. 200 rubel gitu. Iya gitu, ya kan? Lu besok nggak sekolah? Udah gawe gitu. Udah gawe, apa tuh? Kerja. Iya, tanya Oti Rabotais. Ti Rabotais. Да. Kempi Rabotais. KFC. Oh, Capsek. KFC. Oh, di KFC. Jagonya ayam. Kempi Rabotais. Собираю заказы. Bener kan, ngerti. Cowok kamu kayak gimana gitu? Окей. Ну, какой мужчина, который ты любишь? Понимаешь, да? Ну, то, что тебе Без понравится. разницы. Без Главное, разницы. чтобы меня любил. Ты же сказала без разницы, да? А как ты думаешь про него? Вот. Beautiful. Ну, beautiful. Coba. It's your wonderful girl. Ай! Спасибо. Спасибо. Спасибо tuh, terima kasih. Pasta. Pazalusta bukan pasta. Tuh dia ngerti. Oh ya ngerti. Aku yang ngomong tadi. Kamu jam segini pakai skincare apa gitu? Aduh, Tuhan, aku nggak tahu bahasa Rusia gimana Skincare. Kak. Partai Tilar. Oh dia mau sama. Ceweknya ramah banget sih. Ramah ya. Oh, yes. Apa tuh? Sabun paya. Ini paimu setelah. This nice BTS. Конечно, знаю. Kena pasti lah. This nice Power Ranger Pink. No. Kasih fotonya liatin dong. This nice. This nice. Рейнджеров. Ranger. Oh, Ranger Pink. Я знаю, но я не смотрела. Dia tahu tapi nggak nonton. Oh, iya nggak nonton. Dia bilang oke. Dibahaskan. Kan. Saya asli banget nih cewek. Playlist lagu yang sering didengerin. Salah. Lagu. Tahu nggak lagunya? Lagu Rusia. Это русская или что? Это разные песни. Есть русские, есть не русские. А какой не русский? Чтобы он понимает. Stray Kids. Stray Kids, tau nggak? Ah, Stray Kids. Oh, di Korea ya? Stray Kids. Ya. Stray Kids. Ya Tuhan, Korea. Set, dia cewek. Ati Army? Ну, 50 на 50. 50 lah. Oh, 50-50. Mau 50-50, call the friend atau Australian. Tinggal pilih. Helmi Yahya nunggu. Kasih tau dong lagunya kesukaan kakak. Di Korea, Krisya. Krisya itu kan Indonesia. Iklan di YouTube di sana apa aja isinya, ada Grab gak? Sama Shopee. Ya udah. Pertanyaannya mana dia ngerti kak? Можно я приду к тебе? Можно он приедет ко мне? Dah. Да. Коронавирус. Coronavirus. Batuk Anda di sini makanya dibilang coronavirus. Ayo. Saya pribadi Pak Prabowo, oke? Mau nanya apa lagi? Instagram live bareng. Oh, oke. Gimana? Oke. Mau ngomong kakak apa aku? Gampang susah. Enggak. Mosna Instagram nih. Coba Mosna Instagram. Mosna Instagram. Priamoy Evir. Priamor Evir.
Прямой эфир? Да. Ого. У меня сейчас проблемы с Инстаграмом. У меня Не сейчас, когда-нибудь, когда у тебя время, вы сможете, если ты сможешь, тогда мы напишем. Coba, udah Ah, boleh? Wina. Nah, Да. ya bisa Cibi di Instagram. Instagram. Я уже ответила. Dia udah jawab Kak, coba cek. Aduh, sukses menurutku. Oh, dia Mantap loh. Apakah di sana banyak beruang liar gitu kan? operasi много медведей. А почему это такой популярный вопрос? Kenapa kamu nanyanya itu? Karena lagi musim dingin. Потому что он сказал, что вот в России сейчас сезон зима. Вот, он сказал. Зима, да. Да. В тайге, там в Сибири, есть много медведей. Но где живу я, их нет. Jadi di Siberia. Они есть в зоопарке. Jadi di Siberia itu banyak dok di tengah kabur banyak. Dia bisa gitu. Itu andalan Anda. This nice Tinder? Нет. Enggak Enggak main. This nice Badu? Да. Но не- Badu main di Rusia, Badu main. Oh main. Iya, Badu main di Rusia. А вы знаете ситуацию Россия-Украина война? Tuh. Ya tahu. Yes. That's nice. А вы за кого? Apa yang kamu ketahui? Kamu lebih pro mana Kak? Lebih pro Rusia atau Ukraina? Ukraina, Bu. Ya Razia, karena ada kamu. Он сказал, он за Россию, благодаря тому, что ты русская, вот. Yes. Спасибо. Пожалуйста. Камсамнида. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Oh, arigatou gozaimasu. Itu kan bahasa Jepang. Itu Jepang. Itakidamas. Это даки камасу. Bahasa Jepang lagi tuh. Ohayo. Охайо, они-чан. Wah. Oni-chan. Gitu deh. Ohayo. Justin-chan. Tuh, Дайски, да, я? Aishiteru. Ты знаешь Aishiteru, значит, да? Aishiteru это значит, Ya, ciblia diblia. tuh, вот это. Сарахио. Serius? Sarangheyo. Oh. Itu Pak. Kakak pernah Enggak, aku boleh gak sayang sama kamu gitu. Aduh. Soalnya dia nih mancing-mancing dikit aja. Magulia lebih cibi. Kata Bapros. Конечно. Tentu saja. Gitu lagi. Masih Pak, kelas dah. Apa lagi? Mau nanya apa lagi? Mau nanya apa Ki? Cerita horor enggak? Tuh tanya dong. Verasi uvereni prejrak. Apa fue, ubu, one, osas? Нет. Enggak. Enggak, kenapa? Enggak percaya. Oh, nggak percaya sama ada. hantu. Jadi tindik ini. Какие страхи у вас есть? Apa yang paling serem di Indonesia? Kasih tahu Kak. Oh, nih. Сейчас, Dikit. он покажет. Nih. Вот, он покажет. Langsung. Gedein dong. Вот, называется pocong. Почо? Да, pocong. Nih. Tuh. Вот это тебе страх, тебе боится, да? Dia paling takut tuh laba-laba, bukan hantu. Oh, laba-laba. I'm Spider-Man. Kamu bisa gini. Ты сможешь так делать? Вот он сказал. Давай попробуй. Oh. Gimana? Gimana sih? Oh. Sможешь так делать? Вот. Sможешь? Lagi, kurang. Mundur dikit, kakak mundur dikit. Segini. Вот, sudah. Iya, Wih, beneran baper loh dia. Тебе интересно, если вы приедете именно в Индонезию, либо на Бали? Знаете Бали? Bali tahu? Tahu. Sirkuit Mandalika. Jangan. Mandalika sirkuit MotoGP. Можно встретить sana Bali. Я не смогу, у меня нет денег.
Dia nggak punya uang katanya. Ya, Cibie pelaju. Ya, Cibie pelaju. Угадайте. Да, вообще забилет, он сказал. Не могу принимать такие дорогие подарки. Oh, dia nggak bakalan terima kalau hadiahnya itu terlalu mahal. Oh, mau yang sederhana cuy. Iya. Orangnya, lu pilihan gue dah. Он сказал, ты его любимая. Вот. Он спросил про твой кольцо. Ну, типа, ты жених? Да, это кто? Это просто или что? Это просто. Itu cuma pakai cincin doang, Pak. Вот. On Revnivi сказал. Aku cemburu. Iya, Revnivi. Iya, Revnivi. Ya, Revnivi. Ревнивый? Я тоже. Dia bilang dia cemburu juga. Ya, aduh. Kasih gini. Да. Может ли вы общаетесь с ним либо со мной просто в Инстаграме? Нам надо спать просто уже 2 часа. Да. Да. А ты согласна, да, именно прямо эфир? Ну, просто когда-нибудь. Oke, dia mau kok. Mau kata-kata terakhir nggak? Ага. Он хотел говорить какой-то последний предложение тебе. Я поскишь, я чаю с тобой, потому что ты русский. Он восхищается мной, потому что я русская? Да. Спасибо. Tuh. Пожалуйста. Пожалуйста. Terakhir dong, goodbye gitu. Спокойной ночи. Oke. Thank you, Lada. Goodbye. Ya, sudah lupa. Goodbye. Ya, coba love you. Я тебя тоже. Aku juga cinta kamu gitu deh. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Пока. Wah, gimana tuh? Asoy banget, bro. Asoy, weh, baper deh, bro. Sini. Baper nggak? Parah, sini gue belum nemuin tipe kayak gini. Tiba-tiba datanglah seseorang walaupun diomelin, tapi tiba-tiba dia mau nanggepin loh selama ini. Ya buktinya kan responan bagus, ini. Ya bagaimana? Gak baper. Pisces nggak baper, cuy. Pisces orangnya cepet baperan. Iya, tapi tahu nggak namanya siapa tadi? Nah, namanya Kipli. Tapi orangnya asik banget nih. Asik banget ya? Dia diajak obrol, terus segala macam. Yang penting kita tahu temanya apa, walaupun kita nggak tahu dia kondisinya kayak gimana sana. Cuman dari segi obrolan gue belum tentu orang ngerti itu, dia ngertiin langsung kan? Iya, dia berusaha ngerti. Itu sih gue salut dan menghargai banget nih sama si Kipli _L ini. Oke, jadi kayak gitu guys. Jadi intinya Kak Dustin baper. Satu peserta lagi. Ya. Oke, jadi kita lanjut satu peserta lagi dan kita istirahat dulu. Iya. Jangan lupa di part 2.